Martanya kita. Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata di tanaga beturpuk jamita di minggu parjolo dung Trinitatis, ima na tarsurat di berita nauli na sinurat ni si Lukas bidualu ayat 26 tolhas tu ayat 30 sia. Lukas bidualu ayat 26 tolhas tu ayat 30 sia tapayutiu ma do takas. Marlayar nasida tuluat Gadara todokon niluat Galilea. Asadung tardarat ibana dapot sama sadahalak isi ni hutai partod di nahodar. Nunga nania leleng na dangolo bemarabit. Jala dangolo mian di jabu. Di akka parbada addo ibana. Alay di isi di ida Jesus mangangkuhi ibana manukap di jolona. Jala guguma suara nama dok. Marhua hotuau Jesus anak di batana suntipul. Welek-elek ho nangawar sahi. Ay didokon Jesus do to dinahodari luar sian jolmai. Nunga jot-jot disoroy ibana. Gabi diratei. Jala dibeak kon halak ibana laho mangaramoti. Alay dirapu ito di ido akka ihoti jala dihida-hida ibana tu halongonan. Disukun Jesus may bana. Ay isi kuarmu. Gabe di dokma. Loksa do kuarhu. Ay torok do to dip jahat. Sorang tu ibana. Laos dielek-elek nasida ibana. Unang dipaksa nasida turut tu banu atoru. Alay adong madisi dirobiani babi sapunguan na balga na manjapali. Gabi dipangido asa diluas nasida mamongoti akai. Jadi dioloi mak. Gabi ruar mak todi na jahati sian jolmai. Dibongoti ma akka babi i. Jadi marbubur ma nasa punguan babi i sian rura tu tao. Los mate mogap. Alay dung di ida akka parmahani na masai. Maporus manasida. Dibaritahom mai di huta. Dohot dia kaladang. Gabe ruar manasida marnida nong masai. Dida poton ma Jesus. Jadi jupang nasida mahalak na jahati marabit jala marroha. Hudul di lapung pak ni Jesus. Jadi hatahutan ma nasida. Alay akan na marnida saido pabuau tu nasida pangalau ni hama malum ni nasinurangan ni akatodi nahodari. Jadi dele-elek saluhut pangisi ni saluhut umaliang Gadara ma ibana. Asa sumurut sian nasida. Ay biahaton situtudo nasida. Los bongot tu parau ma ibana lau mulak. Dilek-elek halak na tinadikon nito dinajahati do ibana. Naeng dongan na ibana nian. Alay dipalau do ibana nin nama. Muli mahotu jabum. Pajojor saluhut na binain ni debata tuho. Jadi lau do ibana. Dibaritahom ma disaduk hutai. Nasa na binain ni Jesus tu ibana. Ido yang go saat ni turpuki. Hamo kadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus. Molo taparwahon bibelta. Apalagi molo nienet jamita. Sian barita nauli na sinurat ni si Lukas. Totu udang do akka nanang binain ni debata. Songon halongangan mujijat tu akka torop halak dohot tu akka alam semesta. Dang na itap ni tu hajol maon di pasahat halongangan manang mujijat. Semua bisa diadakannya untuk menunjukkan karya keajaiban dari Tuhan itu sendiri. Taparau mada amanginang adorang sotur pukope nunga dipatuduhon taringo tu pangajaran na marite upama. Dohot di pamenak Tuhan Yesus tahu 5 ayat 22, 1 ayat 25.
Dungi dung sidung turpuk ta nagabe turpuk jamita adong do namasa muse di pangolu boru ni si Jairus. Lapatanna di si alam juga tunduk kepada kuasa keajaiban yang sudah diaturkan oleh Tuhan Yesus. Jadi jangan langsung menyerah amanginang kalau mungkin dalam pemikiran kita sampai sekarang ini sepertinya mujizat Tuhan itu tersembunyi di rumah kita. Porsea mahita boy do tupa halongangan naboloni di bagas tabe tu akka perkare juarta di rumah tanggata tu akka iana kota masa do jala jupanga do halonganga bolon na pinatupan ni Tuhan Yesus di Golgota. Amin. Amin. Kani donuain. Banyak yang mungkin rindu akan keajaiban Tuhan, tapi apakah kita benar-benar percaya kepada keajaiban itu supaya Allah di dalam Kristus Yesus menyatakan keajaibannya? Ini pertanyaannya. Nuaing, taida maahana masa di bagas 1 tahun. Halonganga dia doi. Nakin nunga di baritahon nate. Marite edde sian kor amados roha. Taringot tuna di ela-ela si bolisi. Jadi natu makas marite turpukon di dokdo adong mapartikian di luat Gadara. Molo di hata Indonesia atau Alkitab dia pakai kata gerasa, adik nadi dia pei adok tolu waron akal luat-luaton. Alai tadok ma tondok konni luat Galilea mai. Manang di do huta manang markuar Dekapolis doon. Apa itu Dekapolis? Adalah kampung atau tempat non Yahudi. Di son rodo Yesus pabua dang na itap ni tuhalak Yahudi, tuhalak Kristen na ikut tupa halonganga boloni. Di luar nalar manusia, Tuhan menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Songoni nang panopao nate. Itu juga suatu keajaiban, dari yang tidak ada menjadi ada, atau disebut dengan creatio ex nihilo. Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu keajaiban. Molo nanong somal do masa dang tadoki longangi ba mamereng. Alai ikon masa doi ditikip perjupangan ni Tuhan Yesus rabdot sisianna dohot sahalak pangisi ni huta Gadara ninna. Molo di Bibel sadahalak isi ni huta ninna kan. Alai molo di hata Indonesia Alkitab dikatakan seorang laki-laki. Jadi jelas sekali peruntukannya adalah laki-laki yang sedang kerasukan setan. Jadi nang hita teh aka paropuan aka bawa do. Berarti dipikir aku mawa sama ke bawa di so dibain contona. Na jumuk do manang na lebih cepatkah setan itu masuk ke tubuh laki-laki atau perempuan? Sangat dipikir aku. Alai aka pamikiron aha majolo yate hayalan-hayalan yang tak penting kan idonuain. Alai na bui odolan sian turpukon ditiki pajupang ma Tuhan Yesus dot sahalak ima na masuk tu dirina todi na jahati todi na hodar amana masa disi nama baik kita longang amanginang dia 22 lu do di kodisi mangangguhi ibana dungi ono terpit tutup Bibel teh marua do teh manukap ninna tersungkur manukap lapatan na disi nga perjolo habotoan bahwa kuasa Yesus menaklukkan kuasa yang jahat. Ya dora kita manoton film misalnya ira film begu-begui baru moloro sira suruh-suruan manangna di dokoma ada sinar kemuliaan olo do pitor hirana silau hiro kan pakilalaan ni akan najahati kan di donuai. Jadi sarupa doi molo misalna adong hala namar hapur siaon pajupang hala si bulison iro kan nang jol mau nate si bulisot do nangi jadi molo pajupang do songoni olo do di bagasar rohana mabiar alaniaha alana taride do disi gobaran bo ini di bata molo taulahon lomoni rohana dung manukap ma bawai sinakini saha laki gogo mas suara naman do didok mas songonon dia 22 do be marua hudua uninna Yesus anak ni bata nan sun timbul ninna naneng idaut tadi sih ternyata
Orang yang sedang kerasukan setan juga, setan itu bisa tahu siapa yang dihadapinya. Kan itu nuaing. Nah bu idon tadi son ditanda do isi Yesus. Jadi marhitesian na isi panurak ni Injil Lukason, Evangelium Lukas, adong dosa ada odolan nawanginang, yaitu ingin mengajarkan siapa Yesus. Dia mau menunjukkan Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itulah Mesias itu yang diurapi, yang akan menjadi penyelamat. Iba dibaritahon, los pangakuhonon sian sahalak nanang dimasuki tot dinahodarpe nunga adong suku-suku nanang suku-suku naipe nunga mabuan ada pengakuan taringo tu isi do Yesus. Anak nini bata nasun timbul nina ama didokon welekele koinna unang arsayawinna lapatan na disi irana moga do pakilalan na di parroni Yesus hati hai ala di moto do nang di paharuar nama au sian pamatang ni sahalak bawai ama na masa ujungna adong do sangate di sukun di diki isi do guarmunin na itu kan isi do guarna tahe loksa molo di Indonesia di dok legion ninna pabua dang na adong se guar-guar beguna asing dangi setan na asing daw dang na ilapatan ni loksa di silaw pabuahon dang ulas sada songgop setan ni kanidon waing simbolisi alai beribu-ribu ima loksa molo somal lang kita memakai hata marloksa-loksain na do kan beribu-ribu. Kalau dalam penelitian ini adalah menyangkut tentang pasukan Romawi yang dia biasanya memakai kata marloksa-loksa. 3 halak mai 4.000 tu 6.000. Jadi 4.000 tu 6.000 mah todina hodari songgop masuk mengerajai rohan ang pikiran ni sasahala. Tamaya ko jolo 4.000 tu 6.000. Walan sada todina hodar pe wolo do muga pati. Iro kan unang majolo mati ate. Wolo do muga law mamikiri pangalahona. Molo dison aka na kerasukan setan adong do dibain ciri-ciri nate. Adong nakidisi ado dokon na somarabit baru boham se. Dang tinggal dang mian dijabu dongi di dia do ingananna. Perbedaan di ado perbedaan on. Kuburan, adong do semangat tu si perbedaan nanti manang di udean kan itu kan di kuburan mak bahasa ma ikon di bayasongoni karena memang orang-orang yang demikian menurut mereka adalah orang-orang yang patut untuk dipinggirkan tidak masuk hitungan toy mak dosa do mabaini tarira songoni do jadi dang apala di paroan hala ibana alai di sipajupang do Tuhan Yesus budang do akan nang nanaing binain ni Tuhan Yesus mangyuton kronologina alai molo di zaman waeng akana disonggopi tod dina hodar manang tod dina jahat dang naik kon na sumarabi ati nang nor tabereng dilebung tan waengon na sumarabi alon hati marabi do sudi ati lapatan na molo mangyuto turpukon konteksnya berarti tidak ada orang yang dirasuki setan kan itu alai dang nai itu menurut konteks mereka pada zamannya tapi zaman sekarang akka dia mah hala na dimasuki todina hodar na dia mai akapar todina hodari sasitong nadang ngolan itap ni ibarat na kerasukan manang sirsiaron nate molo ta atusi ya do tahir hita mamering halak na sirsiaron kami songo paditon pada julo-julo tiki poso hiyad do piau hiama dang padita do piau tahe tiki SMA mungkin molo dibereng Google tari da do edisi adong ma kerasukan massal di SMA Negeri 4 Pematang Siantar. Sini do tama tahu lulus. Di TKI dang gok 10 halak Kristen asing ni pargo mana asing. Na kerasukan setan kan idon wain. Perjulu-julu lau do ibana tu inganan na sepi. Lau imana tu arah jendela tapo tu do mau pak di dia kan mula persiatar di boto di manang tu siatar apala di joluni Ramayana kan di donuain. Jadi lau imana tu jendela aula inganan na di joluni Ramayani pas. Molo mamereng iba sian jendela tadi da Ramayana.
Lau memang di si marangan. Ima perjulu hona parupom mai. Longi pitor dong nama muruki ala lagi marpung organisasi ala lau imana tu dopakan di jo mai bana pitor sir-syarom mai mana. Itu kan detik dotong. Dung di jo ibana sir-syarom gabi mangunai matu sudi. Adong dorai 400 hala hati hai hona. Adong dalam jangka 2 minggu ada berturut-turut seperti itu. Dia dibuan tu musola, dia banai molo hala Kristen dibuan tu UKS, bari tanya koma. Jadi pengalaman niba akka hala na olo masuk tu dirina to dina jahat, ima hala na parjolo dalam keadaan kesepian. Jangan mau kesepian namangina, tidak enak. Sakitnya tuh di sini nah kana poso. Nangi dungi na paduahon. Unang lomor hatta maleate. Apalagi mau lo mamereng namar sahid, manikir, mangapuli, unang malomor hatta male. Apalagi mau lo karijo di tempat yang punya beban yang berat, jangan mau lapar. Napatuluhon ba martangiang masih jabotong. Akan naso ulo martangiang hatok doro to dina jahat, to dina hodar, tu bagasan dirina. Jadi marumakon bohama pangalahon ni halak na ulo disonggopi to di nahodar. Na perjolo say olo do ibana mangulahon na sosuman jaladang mailaw jaman nuay akan na disonggopi tod dinajahati asing ni bohamo se akan na somaila marhata barangsi dang diboto adat do tatakrama. Hati-hati orang yang sudah putus urat malunya, tidak ada lagi malu di dirinya sama sekali. Orang-orang tersebutlah ternyata yang sedang dirasuki oleh setan atau sibolis kanidonuain. Mula mahita tuturpuk jamita di bagasan obason. Ditikii mangelek do si bolisi si loksaon kanidonuain. Tutuhan Yesus pangelekon na di dia mah. Adong mah di si sapunguan babi na lagi marjapal linna kan mencari makan. Dungi musea na masa dipangido mah tusima baen inna setan nih ahma inna Tuhan Yesus diulahon ahma naso diulahon lapatan na dangolo Yesus diatur si bolisi unang bahen marbubur tu tawin na kan ido nakin diturpo kita sierurain na kan unang palowas madebu tari rasongan ido marbuburin na terjun inna alayah mana masa ba dibolok kodo ima jolo hata natabay nate dung dipapidda ma si bolisi tu sapunguan babi ujung na boha gabe marbubur ma akka sapunguan babi alay akka na majaga babi agak aduk doi pamadok ko babi onate api siya langod don awalan diduk babi alo pitor male duau ngapitor ubay ko sang bedua arsik ngai pikir aku itu kan alay di bay masa ada tudos-tudos karena ini merupakan satu hewan yang dikatakan haram pada zamannya kan di dono yang dihitadang haram ya teh tabudi dungi muse mana masa di si ba adong mapajaga babi pitor didok koma tuak kahumaliang lau tu huta tu ladang tu kota indaro kan memviralkan ini di zaman ini memviralkan tidak harus seperti itu lau tu jabu-jabu daun sekarang ini satu klik pun dia bisa viral. Hati-hati untuk orang yang suka memviralkan hal yang tidak benar ya kan sama seperti penjaga babi ini dia memviralkan tapi bukan atas percaya karena dia melihat apa yang dilakukan kuasa dari Tuhan Yesus bukan alay holan pabuah-buah doi bana dang apala di pabuah taring tu aha isini kalimat na uben na gabi rumah halak na asingnya hama doko Tuhan Yesus lau mahosien utaonin na borhak mahonin na ala na boha dang masuk akal ni nasida mangulaw si songoni alani hosani sa sahalak sega sapunga babin na jadi irana umarga do hosani sapungan babi maribakon salak jol madina sida. Ini sesuatu hal yang tidak masuk akal bagi kita untuk zaman sekarang. Seharusnya apa yang mereka lihat itu mengundang untuk percaya porsinya di Tuhan Yesus wasona moido nalaho manaluhon perjahati
toddi nahodar kanidun wain, bahwa Tuhan Yesus itu menang menaklukkan kuasa si jahat. Jadi ikonido kita pe unang tapanuas masuk manang disonggopi toddi na jahat manang toddi nahodari hita di akka partikian songonope unang salah hita dong dosa ada halak pandi bisuk mandokon di mana ada gereja di sekelilingnya itu adalah banyak setan nina dotong. Karena memang apa? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi, walaupun kita anggap gereja ini tempat kudus, kalau hanya sebatas itu, seolah-olah Tuhan itu hanya bekerja di tempat kudus ini aja. Kan idonuai, dijabuta dengan pertanyaan dan tempat na kudus daun, dan songoni pangatusionna. Tetapi semua tempat di mana orang Kristen berkumpul, hendaklah kita sadar bahwa Tuhan itu bekerja atas kita dan memenangkan kita atas kuasa si jahat. Kan idonuai, kuasa si jahat budang do ahanate rumang na isarana mai molo ngalu jahia ni mana namar babo do namar suan manang mangegre ibana panen ibana sen kobun na manang luja ibana mangobak bali do lana asing kaulonna masuk ma ari minggu dangi agi luja hia nao narohana ape ditiki halu jaune dang nalaho masiol tu bagas coro wala ni ala formalitas do medebu ibana tu formalitas manang rutinitas tu gereja ujung nasa ma di gereja waktu kamu doa na masa mangula do si polisi adong do wasona adong kan ido ida polda pol mai bana dilului ma inganan di dia hidup ibana hudul na adong kipas angin tabu mantongokan diulu selogoi dungi songon na so adong ira gogo suara ini parjamita ira na didapol matong didapol ujung na modom matong ibana kan modom bolis inawatokan ujung na tarpodom ma au yaki duau di bagas atikyo dang arong namu kubereng kan idon wae lapatan nadang mangula to dina jahati di hita ala bolang do sudir aku bota na dipaksaan mon sotung songon sapungan babi iba gabi tu si iba ini narohan rohat tadang ya te alai memang ketika kita beribadah sekalipun roh jahat itu juga tetap berkuasa. Tetapi kalau kita berdoa fokus, saya yakin taludo wasa si bolisi binain ni waso ni toddi ni ribata kanirun wain gabe wingok ma amanginang sada edeni dak dana si kolaminggu awa nate dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus iblis dikalahkan atau ada kemenangan sarupa do idang nasalah akan nama doa ada kemenangan ya teh. Jadi akan nama ngedehoni dang na gabe parurian asing ate akan naso mangedehon tada do HKBP kan di don wae dang diboto ede. Jadi mono di buku ede adong do ede na adong ahamai ang nama foto ate nang dihaliangi sibo ya stop majolo ditiki manduk sibolis nih orang diberengau orang sibolis apa dia tadi kan itu kan coba tahu laku salinai dah alai orang diberengau apa teng pas sibolis nih aku di jonggor musim ayo sibolis biar kan saya dia masalah naik dua-dua ya nang dihaliangi si bolis pe naing agohon namuse naing agohon namu nang mate tuhaku nang mate Tuhan mangolu maau manggulu utaki nungasoi sasudi iya
itap nipe molo tau dutian non ira si joy tobik kita te sonang do ina kan sonang do di pas alai molo to dinahodar songgop sonang dohamu dang sonang pasti ko manggaori on ise na lomorohana manggaori berarti todina modar mana masuk tu dirina ise si buat dame oma aka na disonggopi todini di mata iku monang doi nang dibagas tape unang tapaluas todina hodar todina jahat masuk tu jabutta molo otik isarana marsigorgor hati-hati ala adong na hurang beres di jabu unang pitor ritingon isinon jojok ritingon ina manangama pokok namu nama botoi kan ido dan mungkin dado honon ni ama ina ape mabelu ibana dan ido kan satai majolo dan sedih hari mi foto online dan di foto be asing ma misalnya molo adong aku bonan asikan urusan nama joloi lapatan na disi unang tapaluas todi na hodar songgop tu jabuta ikon adong do pikirata dalam nama Yesus ada kemenangan martangi yang kita gogo tu Tuhani pos roha mujizat itu nyata bagi orang-orang yang percaya kepadanya sugari si boy di papida jala di pamago kan idunwai apalagi persoalan kecil ya manginang ya molo adong ngotik isarana nagabe pergumulan di kita unang pitor madele kuasa Tuhan itu ajaib longang dohita dibain ibana longang dohita dibain ni aka pangajarionna yang mungkin dalam pemikiran manusia salib itu kebodohan tapi ternyata itu membawa keuntungan dan sukacita bagi setiap orang yang percaya kepada kuasa Tuhan yang mampu mengalahkan kuasa yang jahat. Amin martanya kita. Hupuji hupasangap hami mahu ali di bata pardinggan basa mariti anakmu Kristus Yesus si palua hami. Lasrohanami Tuhan rap marsaur hami di bagas jorom laut tumangihon barita nauli. Nung ngatol hasi di tonga-tonga nami saimian matod dimi Tuhan nalaho mengajari hami nalaho makamulati honi pabuah-buahon akka habal gaon ni waso namasa natupadi ngulu nami songon namasa diturpukot Tuhan do piubel gananang hujalo kami Tuhan ido na patut si barita honon nami duk hujalo kami halong ngabolon nampi natupam di hami ganup marsada-sada lasrohan nami Tuhan dia kapakubasyon na masa di huriamon boy lingkungan Galilea pasahat to pelian na bunga altar tu bagas corom pasu-pasu matuan akaruas na dong di lingkungan Galilea asa martabataban na di bagasan haringgason madohoti pakubasyon di tonga-tonga ni Uriam dalan nami pasaton pelian nami maka moleteon pabahenanmu ale Tuhan masa do partangyangan lingkungan sali sa minggu diganup lingkungan na adong di Uriam HKBP Gunung Tuaon atong pasu-pasu matuhan akka amanami inanami na majabui na mangalon bagas na gabi porsobaon tuguarmu asa di pasu-pasuho bagas nasida pasu-pasu ng akanaro tu bagas nasida asa rap hami mamujiho rap tangyang masih tangyang kami ali Tuhan di leokodo sirokap nito di akan nama kalunguton los di hari Jumat 27 Juni 2025 naing pamasaw mapasu-pasu pardonga sarpeon tu si Rizal Pasaribu Orwana Mary Yuliana Borsiahaan di GKP Asimangubar Resort Pahae homa Tuhan mamasu-masu nasida na dua asa hot pardongan non saripion nasida dung di pasu-pasuho nasida para di rohanam pikiran na manadaho Tuhan jalatakas hot parpadananan ni ali Tuhan songoni nang kedua belah pihak lima keluarga Pasaribu dohot keluarga Siahaan namparadihon akan narikot tu hari Jumat naneng roon say homa Tuhan mangaleon sadani roho dot agugon hay pason nang las ni roha tu keluarga songoni aka naro tu GKPA Simanguban say pasu-pasu gabedalan manupahima aka naro tu parpestaani jala di leokoti urniari ali Tuhan debata amanami naeng di pamasama wisata rohani manang madulo tu panti karya hepata nang panti asuhan Elim pasu-pasu ma aka dana sikola minggu
do remaja na paradihon habor hatani songoni nang guru sekolah minggu do pendamping remaja nalau paradihon habor hatan nasida asa tiur di pardalanan jala ruas ni huriam pe Tuhan nadong di luar namion boy rap marsadani roha lau pasahaton akan narikot tu akka nahurangan jala ho Tuhan nami mengajari kami asa masih haholongan ali Tuhan si leon hama malum gok las ni rohanami di loko hama malum tu amang esmarbun manang opung irendoli dinanaong mula sian rumah sakit diari nong salpu Tuhan jala marahai pason ala waso agogoon nang hai pason nasiako uduk malas ni rohana sida marhite hai pasoni songoni nang opung idda nanang tolhas tuluat namion asa gok malos rohana kami Tuhan laho marsaor muse diari namangiut dia kaparsoran ni hala Kristen tarlumobi ale Tuhan di bataman hamni pasu-pasu ma sia halak na marulang tahun hatu tubuh lehon hai pason do gajang ni umur pahingo na sida makamolate hon pabahenanmu di ngudu na sida songoni nang na marulang tahun pardongas saripeon pasu-pasu dua keluarga Tuhan nang pinadomum di bagas coro los diudutiho akan narikok di ngoluna paingo na sida makamulati ang pabayanan mo marite dami ng holong nasiako ali Tuhan macay gunang do akarwas ni Uriam napasato pilihan doot hamulation sayang giya ma Tuhan di pasu-pasuhongol na sida leon hay pason ng akka tiur ni pacarian ditiki mangula diulaw na kaulaw na tama pinuji maguar mo mga saon Kristus Jesus sa dosa pangalusyon nami Tuhan asima roham amin. Marindehita sian buke di nomor 117 o tapasa mapeliag 2.